Okay, so let's go back to 2 Timothy chapter 1. Así que regresemos a 2 Timoteo capítulo 1. Now again we have a therefore, the first thing that we see there. Therefore. So he's going back and he's saying, because God is calling us to stir up that gift within our lives. Which verse are you reading? Verse 6 where he just says stir up. Ok, entonces recordemos, ahí está por lo cual o por lo tanto, ¿verdad? Que dice que avives el fuego del don que de Dios que está en ti. Because God has said, you don't have a spirit of fear for me. You have power, you have love, you have a sound mind. Dice, no tienes un espíritu de miedo de parte mía, sino Therefore, que tú tienes un espíritu de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, o por lo cual, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel, according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. And so, don't be ashamed. Again, the boldness to go out and speak and not be afraid. Entonces, no tengan vergüenza. Otra vez les digo, sean como muy directos a la hora de hablar. Jesus told his disciples, don't be afraid of what man can do to you. He can only kill the body. Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo de lo que el hombre le pueda hacer a ustedes. Lo que pueden hacer es matar el cuerpo. If you disobey God, God can kill your body and take your soul to hell. Don't Pero be si afraid of ustedes man. le desobedecen a Dios, Él puede matar su cuerpo y mandar su alma al infierno. Así You que do what God tells you to do. hagan lo que Dios les dice a ustedes que hay que hacer. Now, as we talk, sometimes that means to be smart about it, but we still need to be bold. Don't be ashamed. Sin embargo, siempre hay que hacerlo de una forma inteligente, pero no tengan vergüenza, sino levántense por lo que creen. Paul said, I am his prisoner. I'm not a prisoner of the Roman government. Pablo dijo, soy su prisionero, no prisionero del imperio romano. I'm God's prisoner. Soy prisionero de Dios. I'm a prisoner of Jesus Christ. These chains that are on me are from the Lord, not from the government. Soy prisionero de Jesucristo. Estas cadenas que tengo son de Jesucristo, no del gobierno. And that is so important because we can begin to feel sorry for ourselves because of a persecution coming against us. Y eso es bien importante porque podemos empezar a sentirnos mal por nosotros mismos por la persecución que pueda venir. Oh, woe is me. Look what the world is doing to me. Señor, mira lo que me está haciendo el mundo. They locked me up in jail or they're making fun of me. Me pusieron en la cárcel o se burlan de mí. And they're threatening my children at school. Están amenazando a mis hijos en la escuela. But I'm not in chains to them. I am a prisoner of the Lord. I am his servant. I am a slave of the Lord. Pero no estoy encadenado a ellos, sino soy un siervo del Señor. Estoy encadenando a Él. Again, the background is important here as he begins to talk about being a prisoner and Otra being a vez, slave and being el a servant in suffering. Concepto es muy importante cuando hablamos de ser un siervo, un esclavo, un prisionero. If you didn't understand that background, you wouldn't be able to share that and understand it so that you could communicate it to your Si congregation. ustedes no entienden ese trasfondo, es muy difícil que ustedes le puedan comunicar eso y explicar eso a su congregación. Now, I talked a lot about the background at the beginning and told you to go out and find out as much as you can. Al inicio les dije que averiguaran lo más que pudieran sobre el trasfondo. And I know for some of you that's very difficult. You don't have internet. You don't have a library. Y sé que para muchos de ustedes tal vez eso es difícil, no tienen internet o no tienen toda una biblioteca. You just need to find out as much as you can. Try. Make the effort is all I'm saying. Pero lo que estoy diciendo es que ustedes deben de tratar de obtener la mayor información, lo que Go ustedes to an puedan. internet cafe. Pueden ir a un café internet.
Buy books that you can find. comprar libros que encuentren. And we're going to work with you and try to make sure that you get as much information as you possibly can. Y nosotros vamos a tratar de trabajar con ustedes para que ustedes obtengan la mayor información posible. Listen to other teachers. Escuchen a otros maestros. All through the week, I listen to other people teach. Yo a través de toda la semana oigo a otros maestros predicar Find out what they know. y averigüen qué saben. Hopefully they're right. Espero que estén en lo correcto. But again, I'm his prisoner, and so he says, share with me in the sufferings. Entonces otra vez, yo soy su prisionero. Entonces dice, como comparte en mí, comparte con él sus sufrimientos. Paul suffered greatly for the Lord, shipwrecked, beaten, rocks thrown at him. Él sufrió mucho, Pablo sufrió mucho por el evangelio, un accidente de un barco, le pegaron, le tiraron piedras. So he's encouraging Timothy, I know it's hard, but come on, let's be bold for the Lord. Entonces él está animando a Timoteo y le dice, sé que es difícil, pero sé fuerte According to the power of God. según el poder de Dios. God is going to give you the power to get through this, Timothy. Dios te va a dar el poder para poder pasar esto, Timoteo. You try to do this in your own strength, you can't do it. Si estás tratando de hacer esto con tu propia fuerza, no vas a poder hacerlo. You need the power of the Lord working in your life. Necesitas el poder del Señor actuando en tu And so vida. again, the pure conscience that we talked about. Así que otra vez la conciencia pura A de la que life ya with no hablamos. sin, no compromise. Que no haya pecado en nuestra vida o que no In the hayamos Word. comprometido nuestra vida de cierta forma, estando led by the en la Holy palabra, siendo guiado por el Espíritu Santo. The power of God at work in your life is what you need to get Poder through. de Dios actuando en la vida de cada uno es lo que necesitamos. And so he talks about that calling. He says, he saved us according to this holy calling. Before the foundation of the world was laid, God has called each one of you into this service. So, you know, Así que again, está hablando del llamamiento, dice antes de los tiempos de los siglos. it's not who's laid hands on me necessarily is the main function is, have you been called by the Lord? Entonces no necesariamente es quién ha puesto manos sobre mí, sino ha sido llamado por el Señor. I was in the U.S. Navy, Yo era parte de la naval americana and at the end of my career, y al final de mi carrera I knew the Lord had called me into the ministry. sabía que el Señor me había llamado al ministerio. And a man that I worked for, Y un hombre para quien yo había trabajado, he was a great speaker, and he could very, very eloquent in his speech. él era un orador buenísimo, muy elocuente en sus discursos. And he would get up in front of hundreds of people and just, you know, wax eloquent. Y entonces él se paraba enfrente de la gente y era demasiado elocuente. And we were all talking to him about his gift of speaking. Y todos estábamos hablando con él sobre su don de poder hablar. And one of the men said, man, I could never do that. I don't feel like I have that kind of a gift to speak. Y entonces uno de los hombres dijo, yo no creo tener ese don, yo no creo que tenga el don de hablar en público. And I said, I don't feel like I have a gift to speak like that either. Y yo dije, yo creo que yo tampoco tengo un don para hablar de esa And he forma. knew I was tampoco. going into the ministry. Y él sabía que yo estaba entrando al ministerio. And he looked at me and he said, why are you going into the ministry Y me then? dijo, ¿por qué vas a entrar al ministerio entonces? And I said, as Paul says, Y le dije, como Pablo dijo, woe to me if I don't preach the gospel. como qué vergüenza para mí si yo no predico el evangelio. And I hope you have that sense in your own life. Y espero que ustedes tengan ese mismo sentimiento en sus vidas. Woe to me if I don't go out and do what he has called me to do. Ay de mí si yo no hago lo que he sido llamado a hacer. I know I have limitations in my flesh. Sé que tengo límites en mi I know carne. there are areas I'm not good at certain things. Sé que hay áreas que yo no soy bueno haciendo ciertas cosas. And the ministry might scare me in certain areas, counseling Y or other el things. ministerio me puede asustar en unas áreas, como por ejemplo has el God dar called consejo, pero como Dios los ha llamado. Can you say, woe to me if I don't obey his word Pueden and go decir out and ustedes, preach? ay de mí si yo no predico su palabra y salgo So a that's hacerlo. something you need to pray about. Maybe if that's a concern of yours. Do I have this holy calling that from the beginning of time?
Así que es algo que debiera de preocuparse y preguntar, ¿será que yo tengo este llamado desde el principio de los siglos? Sometimes, well, that sounds like a good career field to go into. I'll be a preacher. Algunos dicen, bueno, esa es una buena carrera, así que voy a ser un predicador. Seems like those preachers make a lot of money, drive a nice car. Como que los predicadores hacen bastante dinero, That's manejan the buenos United carros. States a lot of time. Y muchas veces esa es la cosa en Estados Well, Unidos. those preachers make some money. Los predicadores Wanna get hacen rich. dinero, se vuelven ricos. No, it's a calling. No, es un llamado. And when you have that calling, no matter what happens in that calling, Y cuando tienen ese llamado, no importa qué pase en ese llamado. you say, it doesn't matter. It doesn't matter what Dicen, happens to "No me. I'm in importa, jail. No importa, estoy en la God's cárcel. called me to do it. Woe if I don't do it. Dios me llamó, ay de mí si no lo hago. But along with it comes the suffering into our lives. Pero junto con eso viene el sufrimiento en But it's nuestras not according vidas. to your works, it's according to His will. Pero no es según nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios. According to His own purpose, it says, and grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Es según su voluntad y dice y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Have you ever heard of Richard Wurmbrand? ¿Alguna vez han oído de Richard Wurmbrand? Wurmbrand? He was a preacher, 20th century Era Poland, era un predicador del siglo XX en a communist Polonia. country. Era un país comunista And he was preaching the gospel. y él estaba predicando el And they evangelio. locked him up in jail and Y said, don't preach the gospel Lo anymore. pusieron en la cárcel y le dijeron, ya no prediques el evangelio. And it was a very, very difficult prison experience for him. Y para él fue una experiencia en la cárcel muy difícil. But in that prison experience, he was broken. Y en esa experiencia en la cárcel él fue quebrantado. And he came to a place where he was just absolutely at the end of himself. Y él llegó a un lugar donde ya era lo último de él. And they used to bring moldy old bread and dirty water. Le traían pan con moho en That agua was all he had to sucia. eat. Y era lo único que podía comer. And year after year. Año He tras endured. año tuvo que hacerlo. But one year, Christmas time came. Pero un año vino el tiempo de Navidad. And he said, certainly they'll give me a good meal because of it's Christmas Day. Y él dijo, definitivamente me van a dar una buena comida porque And I won't es have día to de eat this Navidad. moldy old bread today because it's Christmas. Y no tengo que comer este pan mohoso hoy porque es Navidad. But once again, the door opened and they threw that moldy old bread in there. Una vez más se abrió la puerta y le tiraron ese pan mohoso. And they beat him. Y le pegaron. And they were mean to him just like every other day. Y fueron groseros con él como todos los días. And he lost it. Y él definitivamente dijo esto. He was in his chains and he began to shout at God. Y él estaba encadenado y empezó a clamar can't a do Dios, this anymore. no lo puedo hacer, ya no más. And as he was screaming Y and those chains were shaking, Cuando él estaba gritando y sus cadenas estaban moviéndose, his anger and his frustration became praise. su enojo y su frustración se volvió una alabanza. And he writes in his book, Y él escribe en su libro, there's no praise like the sound of praise that is made to your own chains. no hay un sonido de la alabanza como la alabanza que se hace con el ruido, con el sonido de tus propias cadenas. His chains became musical instruments to him. Las cadenas se volvieron un instrumento And the musical more he para él. worshiped, the more he shook those chains. Y entre más alababa, tambourine. más movía las cadenas como una pandereta. Amen. Amen. And I pray that none of us ever have to go through that kind of a situation. Y es mi oración que ninguno de nosotros tenga que pasar esa situación. I hope we can come to that place of realizing these chains are from the Lord. Pero que podamos llegar al punto donde sepamos estas cadenas vienen del Señor. And I can praise Him and worship Him in the worst situation ever. Y lo puedo alabar y puedo orar en la situación, en la peor situación. Because God put these chains on me, not the government. Porque Dios me puso las cadenas, no fue el gobierno. Amen? Amén. Feeling choked up there. Do you need more? No, I think I'm okay. Okay, so
But now has been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. For this reason I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Pero ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Jesus has conquered death. Jesús ha conquistado la muerte. Through Jesus has been revealed life and immortality. La vida y la inmortalidad ha sido revelada. There's a través no de more Jesús. important message. No hay un mensaje más importante. And you, as Paul and myself, have been appointed to preach that message. Y ustedes como Pablo y como yo hemos sido llamados a predicar ese mensaje. Is that the message you're preaching? Ese es el mensaje que están predicando. Are you preaching prosperity? O están predicando prosperidad. Are you preaching God wants you to drive a Cadillac? O están predicando que God Dios wants you to quiere live in a big house que and be manejen rich. un buen carro, tener una buena casa, tengan God dinero. wants all these other things for you. Are you preaching what's really important? Que Dios quiere muchas cosas para ustedes o están predicando lo que Now, realmente es God importante. does bless us, of course. Por supuesto, Dios nos bendice. My aunt, my Mi- favorite aunt, Mi tía favorita, she used to say when someone would say something that wasn't very important, cuando alguien decía algo que no era realmente she would importante, say, in the light of eternity, it doesn't really matter. ella decía, en la luz de la eternidad, realmente no importa. Is that the message that you preach? In the light of eternity, what really matters? Ese es el mensaje que ustedes están enseñando. ¿Qué es lo que importa en la luz de la eternidad? Preachers in America, they teach books now. Los predicadores en Estados Unidos ahora Some guy wrote a predican book about libros. how you could have a better life Alguien now. escribió cómo tener mejor vida ahora. They're not thinking about eternity. No están pensando en la eternidad. They're not thinking about life and immortality. No están pensando en And la it comes vida through in their preaching. y la They're inmortalidad. talking about right now. Ellos en How sus things can be great prédicas now. hablan de ahorita, cómo ser mejor ahorita. And sometimes we can talk about those things. Y algunas veces podemos hablar de esas As cosas. pastors, we can Como- give a message about that from time to time. Como There's nothing wrong pastores with that. podemos dar prédicas de eso de vez en cuando. No hay nada mal en dar esas prédicas. But don't let your whole ministry be wrapped up in all that stuff. What's important? Pero no dejen que todo su ministerio esté alrededor de estas cosas. ¿Qué es lo importante? Again, Paul is in prison. He's going to die soon. Otra vez, Pablo está en prisión y va a morir pronto. Do you see anything in his letter about prosperity? ¿Ven algo en su carta sobre la prosperidad? Do you see anything about, abuses of the gifts of the Holy Spirit? ¿Ven algo que sea sobre los abusos de los dones del Espíritu Santo? Oh, he's talking about Jesus Christ has revealed life and immortality to us. He's conquered death. Talk about that. Está hablando de que Jesucristo nos ha revelado These are la the vida y la important inmortalidad. Habla de eso. Esas son las cosas importantes. I've been appointed to do that. Yo he sido You're an llamado ambassador a to hacer eso. that. He sido llamado a ser un embajador de eso. And so you don't go off on your own and teach what you want to teach. You teach God's word. Así que ustedes no deben de ir por su propia cuenta a enseñar lo que quieran. Enseñen la palabra de Dios. He says it's for these reasons I'm suffering Y the dice- way I'm suffering, because I'm preaching Jesus. Esta es la razón por la que estoy sufriendo, porque estoy predicando a Jesús. I guarantee a lot of those prosperity teachers, when they start suffering, they stop preaching. Yo sé que les apuesto que muchos de los predicadores que solo enseñan prosperidad, cuando empiezan los sufrimientos, dejan de predicar. Así es. Dios amén. And so he says, I know whom I've believed, and I'm persuaded he's able to keep what I've committed to him until the very end. Dice, yo sé
en quién he creído. What has he committed to him? Puedo seguir enseñando hasta el final. Entonces, Committed ¿en my whole life. qué es lo que él ha sometido? Su vida I'm no completa. longer my own. Ya no me pertenezco a mí mismo. I belong to Jesus Christ. Pertenezco a Jesucristo. I am a prisoner to Jesus Soy un Christ. prisionero de Jesucristo. I've committed everything to him. I've given him Le he everything. entregado todo a él. And so, do you believe that this morning? Así Have que, you committed your whole life to ¿creen him? eso ustedes esta mañana? ¿Le han entregado toda su vida? Is it all consuming, this calling in your life? Es que todo lo esté llamando. Now, the ministry is no place for 1 foot in, El ministerio no es un lugar para solo tener un pie 1 adentro. foot in the world, 1 foot in your ministry. Un pie en el mundo y un pie This en is el just kind of something ministerio. I do on Sunday morning. Tal vez es algo que hago los domingos en la mañana. Full commitment to the Lord. Es un compromiso completo al Because someday it Señor. might cost you your life. Porque algún día les puede costar la vida. Do you know who Jesus Christ is? Do you have a relationship with him? ¿Saben quién es Jesucristo? ¿Tienen una relación con Él? Are you fully persuaded of who ¿Están he is and his ability to keep what you've committed to him persuadidos until the very day that you stand totalmente before him? de saber quién es Él y que puedan estar parados hasta el último día por Él? And if you don't have that conviction in your heart, get out of the ministry or make that conviction. Si ustedes no tienen esa convicción, sálganse del ministerio o tengan esa convicción. Amen? Amén. So in verse 13 he says, "Hold fast to the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus, that good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us." Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. So again, we go back to what we discussed at the very beginning. Así que regresamos a lo que discutimos al inicio. The message of God's word, it's a boat going to all the world. El mensaje es hacer un voto a ir en todo el mundo. And the word of God is, you don't tie it loosely to that pole, to that En- pier. El evangelio es uno no se amarra digamos a la columna de una forma suelta. You want to tie it well. Uno se amarra bien apretado, Hold fast. agarrándose bien, aferrándose. Hold fast the word of God. Don't let it slip. Agárrense duro de la palabra de Dios, no dejen que se vaya. Don't start going off on weird tangents that the Bible doesn't teach. No se vayan en tangentes raras que la Biblia no Hold enseña. on to the truth that you've been given. Aférrense a la verdad que les ha sido dada. Amén. And again, if you don't have a pure conscience before God, if you're in sin and compromise, Y otra vez, si ustedes no tienen una conciencia You wanna untie that rope a little limpia dentro del Señor, no Well, se the han Bible's sido pretty strict about comprometidos, this. es que se van aflojando un poquito del poste de la I want to Biblia. untie it a little Es, bit so I can come over here a es little muy bit. clara, no es como, bueno, me voy a aflojar un poquito, me puedo mover para allá y para allá. Because of the sin and the lust of the flesh that's in your life. Por el pecado, por la concupiscencia de la carne. Whereas if your life is totally devoted to Him, you're holding on to that pier. Por el otro lado, si ustedes están completamente comprometidos, están aferrados al muelle. You remember what Peter said when Jesus asked, "Are you also going to go away from me?" ¿Se recuerdan cuando Jesus asked Peter, can you say that again? I'm sorry. Jesus told the disciples, asked them, cuando- "Are you also going to go away from me?" Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se van a alejar de mí? Many disciples had left Jesus. Muchos discípulos habían dejado a They Jesús. said, "Oh, it's too hard what he's saying. Oh, it's too hard. Decían muy duro, muy difícil lo que él está Too diciendo. hard to understand Muy that." difícil de entender eso. And they drifted away. Y ellos se alejaron. Jesus said, "Are you also going to go away from me?" Y les dijo, ¿también ustedes se van a alejar de mí? You remember what Peter said? Y se recuerdan lo que dijo Pedro. He said, "Where else are we going to go? You've got the words of eternal life. ¿A dónde más necesito ir? Tú tienes las palabras de vida eterna. Where else are we going to go? ¿A dónde más The words debemos of ir? eternal life. Vamos a la vida eterna. We hold on to those words. Nos I'm not leaving. aferramos a esas palabras. Where No else am I going to voy, go? ¿a dónde más me There's voy? nothing but lies out there." No hay nada más afuera. Amen? Amén. Hold fast.
the word of God. Agárrense duro de la palabra de Dios. Amén. That good thing which was committed to you. You committed your life to him, and he committed to you as well. Eternal life. Ustedes comprometieron su vida con el Señor y Él se comprometió con ustedes también. Keep it Vida by the eterna. Holy Spirit, he says, which dwells in you. Which verse are you reading? Verse 14. if you Guarda el remember. buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. And this is the idea of abiding in God's word and his word abiding in us. Y esta es la idea de vivir en el Señor y que su palabra viva en nosotros. Turn to John 15, verse 4. Váyanse a Juan 15, 14. Jesus here speaking, he says, Hey, I'm the true vine. My Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. And then in verse 14, or 4, he says, are we all there? Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do everything, nothing. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿todo lo podéis hacer? No, nada podéis hacer. Nada. Amen. So, one of the most beautiful passages of Scripture I think there is in the whole New Testament. Y yo creo que es uno de los versículos más bonitos que hay en toda la Escritura. Our relationship with the Master. Nuestra relación con nuestro Señor. Am I the vine and I can produce all kinds of fruit? ¿Soy una viña No. que puede hacer cualquier tipo de fruto? I'm a piece of wood. Soy un pedazo de madera. And Jesus wraps himself around my life and he's able to go out and do the things that he wants to do in the world as I allow Y him Dios to. con su vida, como Él me envuelve con su vida, y puedo hacer las cosas ahí por la vida de Él. I'm supporting that vine. He's working through me. It's like we are a glove and God puts his hand into our life and then he's able to do the work through us. Yo soy como un soporte para la viña, es como que si fuera un guante y se puede meter la mano adentro del guante y se puede hacer las obras a través del Señor. But he says you can't do anything on your own. There's no good fruit you can do on your own. Pero dice, no puedes trabajar por ti mismo, no hay cosas que puedas hacer por ti mismo. In verse 7 he says, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. So is it about listening to God's word? Así que se trata de oír la voz de Dios, Is it about reading God's word? es leer la palabra de Dios, Or is it about doing God's word? o es hacer la palabra de Dios. Amén. Jesus said, hey, people are going to say, Lord, Lord, haven't we done all these things in your name? Él dice, la palabra dice que van a decir, Señor, Señor, no hicimos todas estas cosas en tu nombre. Jesus said, why do you call me Lord, Lord, and you don't do the things I tell you to do? Y Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen las cosas que les digo que hagan? The wise man that built his house on the rock, Jesus said, El hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, dijo Jesús, comes to me, hears my words, viene a and mí, does them. oye mis palabras y las hace. But the foolish man who built his house on the sand Pero el hombre tonto que construyó su comes to casa en la arena, Jesus, he listens, llega a Jesús, oye,
Nah, I don't want to do that. Y no quiero hacer eso. Jesus said, you're a fool. Y Jesús dice, eres un tonto. Because when the storm comes and the Porque rains come and they cuando beat on that house, venga la tormenta y las lluvias se azoten esa casa, total destruction. va a haber una destrucción total. It's only when we do God's word, Es when we're solamente really truly abiding in it, Cuando hacemos la palabra de Dios es que estamos permaneciendo en Él. and when good fruit can start to come from our lives Y es cuando el buen fruto puede empezar a venir and de from our nuestras vidas ministries. y de nuestros ministerios. So you must be abiding in God's word Así que by His ustedes Holy Spirit. tienen que morar en la palabra de Dios y en su Espíritu Santo. Amén. Amen. Okay, so one more thing. Una cosa más, He says in verse 15, "This you know, that all those in Asia have turned away from me, among whom are Phygellus and Hermogenes. The Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he refreshed me and was not ashamed of my chain. But when he arrived in Rome, he sought me out very zealously and found me." Good. el versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. And so here we see an insight into Paul's ministry. Así que ahorita podemos ver un poquito adentro del ministerio de Pablo. We think when people leave our churches, Pensamos it's only que happening to me. a veces que cuando la gente se va de las iglesias, eso solo me pasa a mí. But Paul says, hey, everybody's left me. Pero They're Pablo ashamed dice, of me being in prison. Todos me abandonaron, tienen vergüenza de que estoy en la cárcel. They saw the persecution coming and they hit the road. Vieron la persecución que venía y se fueron. Hey, I don't want to be associated with Paul. He's in prison. They'll put me in prison too. No quiero que me asocien con Pablo, él está en la cárcel, me van a poner en la cárcel a mí también. And so they left. Así que se fueron. And it hurt Paul enough to mention it. Y eso le dolía a Pablo al punto que él lo mencionó. All those people that I ministered to and sowed into their lives. Toda esa gente con la que yo ministré y sembré en su vida, All those churches that I planted in Asia, todas esas iglesias que planté en Asia, they left me. me han dejado. And you know, that hurts. Y saben que eso duele. It hurts when one person leaves. Duele cuando una persona se va. And you wonder, what did I do? Y uno se pregunta, ¿qué hice? Did I offend them somehow? ¿Será que de alguna forma los ofendí? And sometimes they'll come and tell you, oh, I don't like your teaching. Y algunas veces van a decir, no me gusta cómo enseña. Or you're not very loving. O usted no es amoroso. There's a lot of reasons people leave churches. Hay muchas razones por las que la gente se va de una And we iglesia. can take it very personal sometimes. Y algunas veces lo podemos tomar muy personal. But again, who am I serving? Pero otra vez, ¿a quién estoy sirviendo? Am I serving Jesus Christ? ¿Estoy sirviendo a Jesucristo Or am I serving these people? o estoy sirviendo a su gente? I'm serving Jesus Christ, and in that process, I'm serving these people. Estoy sirviendo a Jesucristo y en ese proceso But estoy everything sirviendo that a I su do in gente. my life, I do it as unto the Lord. Pero todo lo que hago en mi vida lo hago como para el Señor. Pastor Chuck Smith founded Calvary El Chapel, pastor Chuck Smith, que fue el fundador de Capilla Calvario, and he used to talk about how he'd walk around the church grounds, él hablaba de cómo él solía caminar and he en would pick up cigarette butts alrededor de la iglesia, en la propiedad de la iglesia, y recogía las colillas de los cigarros and garbage. y basura. Here he is, the pastor of a church with thousands of people, Aquí hay un pastor, es el pastor de una iglesia con miles de miembros, but he had such a servant's heart pero tenía un corazón de siervo to serve the Lord para servir al Señor, that it didn't bother him to pick up those things. que no le molestaba recoger esas cosas. But it wasn't always that way. Pero no siempre fue así. He recalls one day as he walked around and saw all the cigarette butts in the garbage, Él se recuerda de una vez que mientras caminaba vio todas las colillas de los cigarros he said, oh, these people. y dijo, ay, esta These things gente. don't- He got very angry. Y se enojó mucho.
And the Lord spoke to his heart Y el Señor in le that habló a su moment. corazón en ese momento. He said, who are you serving? Y le dijo, ¿a quién estás Are you serving sirviendo? those people or are you serving me? ¿Estás sirviendo a esa gente o me estás sirviendo a mí? And from that time, it set him free. He didn't worry about that stuff Y desde anymore. esa vez eso lo liberó y no se preocupó de eso. And you must come with that thought as well. Y ustedes deben de venir con ese pensamiento también. I'm serving the Lord. I'm a prisoner to the Lord. Estoy sirviendo al Señor, soy un prisionero del Señor. And so if somebody leaves my church or they hurt my feelings, Así que si alguien se va de mi iglesia I take that o for él the lastima cause of Christ. mis sentimientos, lo tomo por la causa de Cristo. I endure that suffering. Yo aguanto ese sufrimiento. Now, sometimes it might be your fault. Algunas veces puede ser culpa de ustedes. Maybe you are unloving. Tal vez sí, no son Maybe you're not a amorosos. very good teacher. Tal vez no son buenos maestros. So you take those things on. Y así que ustedes reciben esas And you cosas. listen Oigan, and you discern, is that something that I should change in my life? y tienen que discernir, ¿será que es algo que Or debo is that cambiar just en mi somebody vida? that's in the flesh? ¿O es algo que está en la carne? But always put it in the context of, I'm serving the Lord. Pero siempre pónganlo en el And contexto if de that makes me a better pastor, sirviendo al Señor. Me hace so un that I mejor won't hurt pastor people in the para que future, no pueda dañar o lastimar a personas en el and I'll futuro. become a better teacher, Y me vuelva un mejor maestro. then that's a good thing. Y eso es algo bueno. And so we have to look at it that way. Tenemos que verlo de esa forma. Don't take it too personal. No lo tomen personalmente. Jesus said, if they hate you, Jesús dijo, si ellos te odian, know that they hated me first. debes saber que ellos me odiaron primero. You're going to be persecuted. All Van a that ser- want to live a righteous life are going to be Van a persecuted. ser perseguidos. Todos los que quieran vivir una vida recta van a ser perseguidos. And so we need to get used to that idea and not Tenemos- think, what's going on Tenemos here? que acostumbrarnos a esa idea y no decir, "Bueno, ¿qué está pasando ahora?" Don't think it's strange that you're being persecuted, No Peter lo vean said. raro que ustedes los estén It's not a persiguiendo. strange thing. It's No es una cosa what happened to rara. Jesus. Eso le What pasó a happened to all Jesús. the prophets. Y le pasó a todos los profetas. They were persecuted for the name of Jesus Fueron Christ. perseguidos por el nombre de Jesucristo. Ah, but great is your reward in heaven when you are Pero persecuted su for recompensa Christ. en el cielo es grande cuando han sido Amen? perseguidos. Amen? Great is that reward in heaven. Esa recompensa es grande. Endure the hardship as a good soldier of Jesus Christ. Aguanten ese sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo. My brother here was a general in the army. Mi hermano aquí, He él era un endured as a good soldier general of Jesus Christ en el ejército for many, many years. por muchos años. And what's, oh, okay, sorry. They said, what? Okay, I think I'm about done here, but endure, we must endure. Tenemos que aguantar. Verse 18 says, "The Lord grant him that he might find mercy from the Lord in that day. And you know very well how many ways he ministered to me in Ephesus." And I would just go ahead. El versículo 18 dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. And I would just say on that point, we need people to minister to us. Obviously, Paul ministered to people. Y debo decirles que necesitamos gente que nos ministre. Obviamente, Pablo encontró eso. But you see that Paul needed to be ministered to. Pero si ustedes ven, Pablo también necesitaba, él ministró, pero necesitaba quien le ministrara. None of us are a rock. Ninguno de nosotros somos una piedra. We're flesh and bones. Somos carne y hueso. If you have a pastor's heart, you have a soft heart. Si tienen el corazón de un pastor, tienen un corazón suave. And you're easily wounded. Y fácilmente los pueden lastimar. And so you need people to come alongside you and minister to you. Don't refuse that. Así que ustedes necesitan gente que Oh, I'm the venga pastor, con don't ustedes en el minister to me. ministerio. No lo rechacen, No. como soy el ministro yo solo. You need somebody to pastor you. Necesitan alguien que los pastoree a ustedes. And so I encourage you to find brothers, Así que fellow los pastors. animo a que encuentren hermanos, pastores. Nobody knows what you're going through like another pastor Nadie does. sabe lo que ustedes están pasando como otro pastor. You can go to them and you can share with them the suffering, the pain, and the sadness and the loneliness. Pueden ir con ellos y compartir los dolores, los sufrimientos, la soledad que están pasando. You try to share that with somebody that's just in the congregation, they just
Sometimes they'll understand if they're spiritually mature. Si pueden ustedes compartir eso con alguien, algún miembro de su congregación, puede ser que si son maduros lo entiendan. Most of the times you wouldn't want to share that with somebody in your Pero la congregation. mayoría de veces no quieren compartir eso no van a querer compartir So algo you really con los de la should seek congregación. out other Necesitan pastors. buscar otros pastores And build friendships with them. y hacer amistades con ellos. And you say, I'm here for you, brother. Y decir, estoy aquí para ti, hermano. I'm praying for you. Estoy orando por ti. You can come and tell me anything. Puedes venir a decirme cualquier cosa. You can share your heart with me, you know, all the sadness that you're going through. Puedes compartir tu corazón conmigo. need that Toda as esa ministers. tristeza que estoy pasando, lo necesitamos como ministros. So I'm going to just end with that, but let's just pray one last time. Así que yo quiero terminar con eso, pero oremos una vez más. Heavenly Father, we do thank you again for your word, Lord. We thank you for this opportunity to worship you here today. Lord, we thank you for these pastors. Lord, I ask that you would just anoint each one of them, Lord, that you would confirm that calling upon their lives. Lord, that you would empower them by the Holy Spirit more than they ever have been in their ministry before. Lord, that you would shore up those areas of their life where they are weak, where they are sad, where they are broken, where they are dysfunctional in any way, Father. And I pray that you would just empower them. Give them, Lord, the power that they need and just the love that they need to love the sheep in spite of the things that are going on in their communities. Father, that you would just be there for them as they have laid down their life for you, Father. They are trusting in you to keep that thing that they have committed to you until the very day they stand before you. And so, Lord, I ask that you would be faithful to your word and that you'd meet each one of these people here where they are and that you would encourage them, that you would build them up, that you would equip them to do the work of the ministry that you've called them to. And I thank you for it in Jesus' name. Amen.